अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन में बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, जिस पे आपसे बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की बरियत, इमरान खान साहब का जेल ट्रायल और इमरान खान साहब का पार्टी लीडरशिप से हट जाने का फैसला, इन सब पे डिटेल में बात करेंगे आपसे इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इमरान खान साहब ने लीडरशिप छोड़ने का फैसला किया है। हमने आपसे लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि इमरान खान साहब के पास अभी दो ऑप्शन है। एक है कि वो बल्ले का निशान अपने पास रख लें और दूसरा है कि वो पार्टी चेयरमैनशिप अपने साथ रख लें। तो इमरान खान साहब ने एक अच्छा फैसला किया है, जिसमें उन्होंने बल्ले का निशान अपने पास रखने का फैसला किया है और अपने वकला की टीम में से अली गौहर अली साहब हैं, उनको अपना चेयरमैन बनाने का फैसला किया गया है। कल से ये खबरें आना शुरू हो गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि चेयरमैन के लिए नाम दे दिया गया है। एक दफा उनकी पूरी एक टीम ने आके ये बात बताई है, देन उसके बाद उसकी तरदीद की गई। आज फिर दोबारा बाज़ाब्ता एक ऐलान कर दिया गया है कि जो पीटीआई की चेयरमैनशिप है वो किसी और की तरफ ट्रांसफर की जा रही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जुमे वाले दिन करवाने का फैसला किया गया है, जिसके अंदर इमरान खान साहब अब हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि पीटीआई के कुछ वकील की टीम थी और कुछ यूट्यूबर जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जो सजा है वो सजा मुस्तरद हो चुकी है, तो लिहाजा इमरान खान साहब हैं तो वो इलेक्शन लड़ने के या इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, और उसके अलावा वो अपनी जो लीडरशिप है या अपनी चेयरमैनशिप है अपने पास रख सकते हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि जो इमरान खान साहब की सजा है वो मुअत्तल हुई है, वो कलअदम करार नहीं हुई। मुअत्तल होने का वजह यह है कि इमरान खान साहब को अभी उस पर दोबारा से अपील करनी पड़ेगी, अपील पे समाअत होगी, फिर जो फैसला आएगा उसके बाद होगा कि इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार रहती है या इमरान खान साहब की नाअहली खत्म की जाती है। तो लिहाजा सजा कलअदम नहीं हुई, तो इमरान खान साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। यही पहले हाल नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ था, जब वो नाअहल हुए थे। तो उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जब नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा था, फिर उन्होंने जो टिकटें बांटी थी, वो टिकटें भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो टिकटें भी सारी खत्म कर दी गई थी और नए उम्मीदवार लाने का कहा गया था। अब ये सेम सिचुएशन है जो इमरान खान साहब के साथ की जा रही है या हो रही है। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं इमरान खान साहब का जेल ट्रायल। तो पीटीआई में काफी ज्यादा खुशी की एक लहर थी कि इमरान खान साहब अब बाहर आएंगे जेल से और जुडिशल कम्प्लेक्स में उनकी सुनवाई होगी और इमरान खान साहब को एक मीडिया फुटेज मिलेगी। लेकिन हमने ये बात भी आपसे पहले कर दी थी कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके अंदर लिखा गया है कि अगर जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद जो जेल ट्रायल है वो जारी रखा जा सकता है। अब वो कानूनी तकाजे कैसे पूरे होने हैं कि आपको वफाक के एक परमिशन लेटर चाहिए, उसके बाद एजेंसियों की आपको एक रिपोर्ट चाहिए कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है कि नहीं। लेकिन एजेंसीज ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इमरान खान साहब की जान को संगीन खतरात लाहक हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल से निकालना मुनासिब नहीं है। और हाई कोर्ट ने दोबारा से समाअत जेल के अंदर करवाने का जो फैसला है वो दे दिया है। अब इमरान खान साहब का जो वो सोचा जा रहा था कि बाहर आएंगे, तो ताहाल वो बाहर नहीं आएंगे। अब जो उसमें चेंजिंग हुई है वो ये हुई है कि अब आम आदमी भी जा सकता है अदालत में वो केस सुनने के लिए। उसके अलावा उनकी फैमिली से 5-5 लोग आ सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली से और 5 लोग इमरान खान साहब की फैमिली से। देन उनकी जो वकला की एक टीम है वो आ सकती है, कुछ मीडिया पर्सनस आ सकते हैं, और आम आदमी भी जिसका दिल करता है समाअत देखने के सुनने के लिए वो भी जाके समाअत सुन सकता है। लेकिन इन हालात में ये जो एक कशीदा हालात आप कह लें वो हैं, इनके अंदर वहां जाना और वहां जाके समाअत सुनने वाले के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि अगर कोई शख्स जाता है, इंडिविजुअल अपने तौर पे जाता है अपना समाअत सुनने के लिए, हो सकता है कि उसे 9 मई के वाकयात का नाम लगा के धर लिया जाए। इसलिए अगर आप बात करते हैं आम पब्लिक की, आम पब्लिक तो इस एरिया तक जा ही नहीं सकती। बाकी कुछ वकील हैं और कुछ मीडिया पर्सन हैं जो कि रेगुलरली वैसे ही जा रहे हैं समाअत के लिए, समाअत को कवर भी कर रहे हैं, अंदर की खबरें भी ला के देते हैं। वो लोग जाएंगे तो उसमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये ज्यों की त्यों ही बात है कि होना ना होना एक बराबर हो चुका है अभी भी। और आज की जो सबसे बड़ी जो खबर थी वो खबर थी नवाज शरीफ साहब का बरी हो जाना। नवाज शरीफ साहब को जो सजा मिली थी 2017 में, उनको नाअहल करार दिया गया था। आज नैब ने अपने वो जो सारे दिफा था, जो नैब की इंक्वायरी थी, उस सब से इनकार कर दिया है और नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया है। अब ये वही केस है। अब एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जो डील हुई है नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ वापिस आने के लिए, ये उसी डील का नतीजा है।
لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت نے 2018 سے لے کے 21 تک ان 3.5-4 سال کے اندر مریم نواز، ان کے شوہر صفدر کیپٹن صفدر اور اپنا اسحاق ڈار، وہ اسی کیس میں بری ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے اپنے دور میں۔ اور نواز شریف صاحب کا بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ ادھر بس کیونکہ نواز شریف صاحب ایک مفرور مجرم تھے تو اس وجہ سے وہ اپیل کا اپنا جو حق تھا وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اب جب وہ پاکستان واپس آئے تو انہوں نے اپنی اپیل کا جو حق ہے وہ استعمال کیا ہے اور وہ سزا ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اب نواز شریف الیکشن لڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ سزا کالعدم قرار دی گئی ہے، اور جو عمران خان کی سزا ہے وہ معطل ہوئی ہے، مطلب کچھ دیر کے لیے سسپینڈ ہوئی ہے۔ یہ فرق ہے کالعدم میں اور معطل ہونے میں۔ ابھی نواز شریف کے ایک سٹیپ دور ہیں الیکشن لڑنے میں، اور وہ سٹیپ کیا ہے کہ ابھی ایک کیس میں العزیزیہ میں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے، لیکن ایک ایسا ہی سیم کیس نواز شریف صاحب کا پینڈنگ میں ہے، اس میں بھی سماعت ہوگی۔ اس میں اگر ریلیف مل جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کو ایک کلین چٹ مل جائے گی نیب کی طرف سے بھی، اور امید کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں جب اس کیس میں بھی سماعت ہوگی تو فیصلہ کچھ اسی کے ریلیٹڈ ہوگا یا اس سے ملتا جلتا فیصلہ ہوگا۔ اور ایک اور جو بڑی بات ہے آج کے دن میں، فی الحال جب سے الیکشن کی نئی ڈیٹ آئی ہے تو ایک کسی بھی طرح کا ایک جو منفی تاثر ہے وہ نہیں مل رہا تھا، اور یہی تاثر تھا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ لیکن آج سے ایک دوبارہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ الیکشن ملتوی کروانے کا جو ایک آپ کہہ لیں ایک جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور دوسرا کیا جا رہا ہے پرویز خٹک صاحب کی طرف سے۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے پہلے 18ویں ترمیم میں 18ویں جو ترمیم ہے آئین کی اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں، اس کے اندر آئین کو بہتر بنایا جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو پاورز ہیں وہ عام عوام تک ٹرانسفر کی جائے۔ اس وجہ سے 18ویں ترمیم کو دوبارہ سے بہتر بنانے کے لیے الیکشن کو ملتوی کرنا بہت ضروری ہے قانون سازی کے لیے۔ اور دوسری اسی طرح کا کچھ جو مطالبہ ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس کی جو ویلیو ہے، اگر جو ہماری ایم کیو ایم ہے، اگر ایم کیو ایم اس طرح کو کوئی مطالبہ کرتی ہے تو اسے لائٹلی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ایم کیو ایم کی جو بات ہے اس میں کافی زیادہ وزن ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی جو حکومت تھی وہ چل رہی تھی تو وہ عمران خان صاحب کی حکومت وہ ایم کیو ایم کے جو 6-7 ووٹ تھے ان پہ چل رہی تھی، اور ایم کیو ایم کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو ہولڈ ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ اگر ایم کیو ایم کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے تو کچھ جو حلقے ہیں وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ مطالبہ ایم کیو ایم نہیں ہے، جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں یہ ان کا مطالبہ ہے، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کے وہ کہتے ہیں نا کہ کندھے پہ وہ بندوق رکھ کے چلانا، کہ ایم کیو ایم کا کندھا یوز کر کے ان کا استعمال کر کے ایک بندوق چلائی جا رہی ہے، جس کے تھرو الیکشن ملتوی کروانے کا جو ایک پلان ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ الیکشن ملتوی ہوں گے نہیں ہوں گے اور کیا کنڈیشنز ہوں گی آنے والے دنوں میں، عمران خان صاحب کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور نواز شریف صاحب کے لیے کیا آسانیاں ہونے جا رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔